Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenan pak waktu kong ho tumne ni gai ho lan teng cho room hasid dambai kitab namong hatun rư ko gang kong pandapan ha jumnun piakpuan cecah na pak ilmu tasawuf. Yenan te thao ploh tan hutar maklum gang kong cecah gang kong kha awal-awal ilmu tasawuf nyoya Syekh Ibnu Taimiyah. Hatai mengnan ulama-ulama ahli sunnah pakhang dan padah rumlek lai biakpuan ilmu tasawuf di nanjeh tegai makane mesti jak pai nyu dan mesti jak thau nyu dan ulama tasawuf kong pet ni nyoya to dalam jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kayo phong tasawuf hokan orang kong to zikir yau kaha jumnun kong nyu makane pahah ruphiep nga ga yêu lại kai vì ca hokan maksud tasawuf yenan o yenan gang kong la ilmu tasawuf hokan o ahli sunnah gang ni nyopa ni said ulama kong mu'tabar yau ka Syekh Junaid dan Imam Malik pun temulah mana ulama tasawuf. Jenan gang kong pak nisat la ilmu tasawuf kau kan o ahli sunnah nan ye sebab ilmu nyu tiho paham dan tiho tahu o hakikat ilmu tasawuf. Maka ia sebut dalam kitab gang cek jahasa cemnong jeng level Haqiqatut tasawuf al-islami ia lam kitab nan gang bancai piakpuan ya pegang ia ilmu tasawuf gang kong karang kitab nan ya Syekh Imaduddin Jumail Jamil Hulaim Al-Husaini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari katna yenan ulama ahli sunnah merdalil dan alasan gang kong ahli tasawuf nyo piakpuan hatai nyo dambai pahacihkan hatai nyo makani mengsifat riya dan takabbur. Yenan gang kong paharam dan gang kong nyo tiahupa ilmu tasawuf o nyo makani hu sifat nan dan nyo makani tiahu thaukun o haki sifat kong nyo tok dong lam nan maka lam kitab nan gai gang yêu lại giao kỹ chương gặp brengan ile gang khan wajah tasmiyah wajah brengan ilmu tasawuf dan lam kitab dan kaim tarot gang kong nyu patemu pia samdai rư kong nyu patemu pop nuôi kalimah kong imam lam ulama tasawuf hulai o nyu na pra lệ lại đâm bay khan pakhut gang chỉ vì sao nyu ya ka ustaz gel gai ni hai jumnun sit kong nyu makane ho paham o ulama tasawuf dan ho thau yêu o gai ilmu tasawuf ye pu ile tasawuf gang kong prengan ilmu tasawuf nan ko nyu mul hat ye pu gang bo srai ye pu yenan ga ho ja bai chngol o gang kong nyu makane nan nyu nafi ki kong nyu makane jahil nah nyu makani te ho thau o padahal nyu gup nyu makani nyele nyu makani thau yenan biakpon hong ilmu tasawuf ulama ahli sunnah merdalil alasan biakpon ulama tasawuf ni hukan o to mohkan au bahkan nyu tom ya cara hatai nyu dan cara zikir gup nyu ceboi nyu hukan na zikir jakagang tomne nan hukan tasawuf o Benan menjungkal phong syiah ni ia nyata Quran nyata hadis. Ponyu makane tu lanan Abu Bakar pai ke potia hotau ke oleh penanya ilmu tasawuf. Bahkan gang kong nyu makane nafi ilmu tasawuf, nyu makane jahil lam ilmu tasawuf. Ia dalam kitab nan jaka kitab kong lan sebut lo nyum ta gang patemu pop nuôi kong palsu. Pop nuôi kong kohupet o sehingga tun kong stir ilmu galgai ni hian nafi terus nyu makanila phong ulama tasawuf hukan o ahli sunnah wal jamaah
Astaghfirullahal azim. Ni pop nuik kong lek di dalam fitnah dan lek di dalam ga iulek jahil murakkab nganyu. Peyol binan. Jangan ulama alasan dalil pihak pun cara ahli sunnah dalil lai ulama tasawuf nyojato di dalam ahli sunnah dalam tarikat sufiyah ni ngak oleh Nabi dan sahabatnya. Hakim nung nan ya zikir Allah Ta'ala hong telah dan nyo tahu kik kong nyo sebut di telah ni nyo tahu lam tai janan. Ialah firman Allah Ta'ala lebar fa iza qudiya wa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Ayat ni tok dalam surah An-Nisa ayat haratoh klau. Yanan hatai mong gailah maka hapin lai selah-selai phong he meng ibadat semiang. Maka kan ye pe he sebut hatai Allah Taala tipil he tok teng ataupun tok la tipil he makani dihleng. Maka ni pedi peniai gang ulama-ulama tasawuf gang prai hu tau po. Gang te ho prai vau po hatum kong trai makanito lampil wilianan. Loh dalam Quran Allah Ta'ala firmankan dalam suratul Ahzab ayat 40 Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Dan kait di dalam hasah hadis riwayat Imam Muslim sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qal az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Hadis pihak puan timoni ulama ahli sunnah lai gangkong jalanan tasawuf nyuyah nyu kepatui jalanan Nabi dan jalanan sahabat Nabi. Bloh gangkong pahukum kong lehu dai sai klokok nyu makaniti hau paham usulul fiqh kayo lam usul fiqh bre kaidah lebar al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Kayo nyu na pahukum gelgai ni ti huka tasawwur dan ti huka nasila hakik kong gang tengah nan ahli tasawuf kong pet nyum tagai tasawuf klein klai tasawuf kong nyu makani hukan ulama tasawuf nyu hupa fiqh nyu hupa usuluddin nyu nga ahli zikir pa nan ga hum jai kan tasawuf bien po trai to mư pa po nuôi nan pa dip ne ya nan dơ mư mai chai thì ngọ gu pet kong te ho nư nei hình cơ nyu pa ni sai tong pi yanan sa hình cơ nyu makani hian hong ka jahilan nyu nafila ahli tasawuf haukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullahal azim. Ni pok nuôi kong mohasan fitnah dan pok nuôi moha mungkar. Tegai makani ya upah ya kapi pok nuôi ni. Ia dalam ilmu tasawuf hakik kong gang to bicara na rujuk kitab kong lan sebut loh na pop nuôi kong gang to klain bon lom kau kan ulama tasawuf asal ulama tasawuf ni iblis ni kan ke bai ke yo bai na hatai ti ikhlas ng po na pa yanan nya to cha choi ke ni cha choi ke ti po trai mư pop nuôi kong palsu nan nya mư mam jai ngap ke fitnah nan ni hasa jalan lan pa ni sa dan lan chlai top na mong tuan jumnun kong nyu makani lai tasawuf hukan no ahli sunnah pop nuôi ni ga ile pop nuôi kong palsu pop nuôi batil kong nyu makani ti ho paham ulama tasawuf jalanan tasawuf nyu makani pahukum bahkan nyu makani jahil lampam nan nyu makani ti ho di dalam pam nan nyu hian pahukum. Na'udzubillahi min zalik wallahu